वेस्ट बेंगल झाड़ग्राम हनत सक्रेल ब्लॉक कलसना टोठारे मेना का सचिन सिंह ओड़ा और उनिहा ओड़ा रे सेंगेल धराव कान तहन और नितो हिसाब ते नेल हुई खान दो सेंगेल धराव अक्तो लगे ओड़ा हड़ को बांको तहे कना नोआ मिटांग नापाय कथा कना ओना खातिर ते अकोय होड़ा हो जीवी चलाना खबर बांग ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ और जुदी नेल हुई खान दो ओना ओड़ा दो लो तोरो चाबा उतर अकना सरकार रेन तीन जखन प्रशासन बाड़ा ᱧᱟᱢ आका तहने ओना इदी कातेन नोआ आको गड़ो एम रना कथा हो लई सदर का तहने नेलाबन नोआ बाबत ते मिटांग रिपोर्ट बाले माहा हिले अयुब बेड़ा से आजका गे मिटांग ओड़ा रे सेंगेल धराव काते ओना ओड़ा रिया झोतो किछु लो चाबायेना नुआ घटन दो हुया कना झारग्राम हनत रिया सक्राइल ब्लॉक रे मिना कालसोना टोठा ओना टोठा रेगी सचिन सिंह ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱫᱷᱚᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱰᱮ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱧᱤᱨ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱟᱹᱲᱤᱡ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱫᱷᱚᱨᱟᱣ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱫᱷᱚᱨᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱫᱷᱚᱨᱟᱣ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱩᱰᱩᱠ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮ बांगमा लतरक एना उना घटन रिया कथा पुलिस प्रशासन को बाडाई के खान संगे संगे ते सराइकेला थाना रेन पुलिस को सेटेर लेना और तीन गान हन हुया कना उना को नेल इदी केआ सक्राइल थाना रेन पुलिस दो वीडियो हो उना कथा को बाडाई उचुक इदी खान उनी हो उना ठाव रे सेटेर लेना वीडियो दो उना ओड़ा आतार रिया चितरे नेल केआ और अडी दुके सदर केदा संगे संगे ते उनी दो उनको ओड़ा हर गड़ो को लगी ते तिरपल किचरी खंडुआ जमा नुआ एमा कोआ बाडायो कना किछि दिन तायम उनी दो आरहो ओड़ा जुत लगी टाका पैसा हो एमा कोआ মনে হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকে আগুনটা লেগেছে তো খড়ের বাড়ি উপরে চাল ছিল আগুনটা লেগে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আমরা জিনিসপত্র খুব বেশি কিছু বের করতে পারিনি আমরা এলাম খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সিআই সাহেবও ছিলেন এসে আমরা দেখলাম সরেজমিনে তদন্ত করে আমাদের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে যেগুলো সাহায্য করা সেগুলো আমরা করলাম করার পরে ওদের যে ডকুমেন্টসগুলো যেগুলো পড়ে গেছে সেগুলো কিভাবে পাবে থানায় জিডি করে কিভাবে পাবে সেই বিষয়টাতে ওদের বললাম এবং যদি দরকার হয় আমরা সেটাতে হেল্প করব वीडियो कथा रे बाडायो कना ओड़ा रे हड़ बांग को तहे कना मेनखान ओड़ा दो आतारेना चेद लेकारे आतारेना ओना रिया आई उमने कना पालेन शॉर्ट सार्किट काते की ओना ओड़ा दो आतारा कना জানতে পাইনি আমরা বাড়িতে ছিল না মাঠে ছিলাম আসে করে ঘরে বসেছি আমাদের ঠাকুর পোটাকে দেখে বেলে দিল যে না তোমার ঘরে আগুন লেগে গেছে তারপরে দৌড়ি যেমন বাড়াইছে দেখে আমরা ঘরে আগুন লেগে গেছে কিছু বারকাতে পারিনি কি অবস্থা হয়েছে কেন আমি বুঝতে পারিনি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সব কাগজপত্র কাঁথা কাপড় আমার সোনা গয়না ধান চাল সব শেষ হয়ে গেছে কিভাবে লাগলো আগুন কি করে লাগলো আমরা বুঝতে পারিনি আপনারা কোথায় ছিলেন যখন আমরা মাঠে ছিলাম মাঠে থেকে দৌড়ে দৌড়ে আসছে দেখেছি ঘরে একটু বসেছি তারা আমার ঠাকুরপোটা দেখেছে যে বলে দাদা আসো আগুনটা লেগে দিয়েছে আগুন কিভাবে নিভালেন নিভালে গ্রাম পাশাপাশি দাদা ভাই তাকে আসে ওইটা আগুন নিভালো দমকল এসেছিল দমকলটা বুঝতে পারিনি ওটা বুঝতে পারিনি उना ओड़ा रेन होड़ा कथा रे बाडायो कना उनको दो ओड़ा आतार ऑक्तो ओड़ा रे बांग को तहे कान तहे उनको दो अपन अपिन कमी जोंकु चलाव कान तहे उना फाकरे उना घटन दो होई लेना आजका गे ओड़ा आतार चाबायन खान उनको दो नी अडिगान कष्ट रेगी मेना आकात कोआ झारग्राम खन सुमन पंडिता रिपोर्ट ट्राइब टीवी।